Hello everyone, আজি পুনৰ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ বায়োলজিৰ অন্য এটি টপিক লৈ আনিছো আৰু এই টপিকটো হৈছে ৰেস্পিৰেটৰি সিস্টেম। এতিয়ালৈকে আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ বায়োলজিৰ টপিকসবোৰ কভাৰ কৰি আহিছো, তো যিমানবোৰ এতিয়ালৈকে কভাৰ কৰা হৈছে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব আৰু আজি আমি solely ফোকাস কৰিম ৰেস্পিৰেটৰি সিস্টেমৰ ওপৰত। সো ৰেস্পিৰেটৰি সিস্টেমৰ ওপৰত যিমান ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বনিব পাৰে সেই সকলোবোৰৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত কভাৰ কৰা গৈছে, তো শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকৰ বাবে নিশ্চয়কৈ বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ব। এতিয়া বলক প্ৰথমটি কোৱেশ্চনলৈকে যাওঁ। In which part of the respiratory system does gaseous exchange take place? So আমাৰ respiratory systemৰ ভিতৰত যিটো gaseous exchange হয় সেই এক্সচেঞ্জটো কোনটো পাৰ্টত হয় বুলি সোধা গৈছে। সেই পাৰ্টটোৱে হৈছে alveoli। gaseous exchangeবোৰ ইয়াতে হয় আৰু alveoliবোৰ হৈছে tiny air sacs আমাৰ লাংছৰ ভিতৰৰ। সো অক্সিজেনবোৰ ব্লাডৰ লগত ডিফিউজ হয় আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডবোৰ বাহিৰলৈ গুচি আহে ডিউ টু থিন walls and rich blood supply. Next. এতিয়া next questionটি হৈছে which structure prevents food from entering the trachea? So ইয়াৰে correct answer to হ'ব option B. Epiglottis. Epiglottis এটা ফ্ল্যাপ হয় যিটোৱে নেকি ওয়াইন পাইপবোৰ ক্লোজ কৰি দিয়ে ডিউৰিং swallowing, যাৰ কাৰণে নেকি আমাৰ যিটো ফুড হয় সেইটো ট্ৰেকিয়াত এন্টাৰ নহয়, মানে সেই এন্টাৰ হোৱাটো প্ৰিভেন্ট কৰে। ঠিক আছে। নেক্সট কোৱেশ্চন হৈছে ড্যাশ ইজ লোকেটেড বিটুইন টু প্লুৰাল sacs and is the central compartment of the thoracic cavity. So ইয়াৰে correct answer হ'ব option C. Mediastinum. So mediastinum to central part hoy tracheic cavity between the lungs jitu eneki heart, trachea aru major vessels bur contain kore. Next hoise the diaphragm helps in breathing by, so kenike help kore by contracting and relaxing. So jitu ami ko je diaphragm contracts hetu moves down hoy, thik ase, during inhalation আৰু ৰিলেক্স কৰে মানে মুভ আপ হয় ডিউৰিং এক্সহেলেশ্যন, যিটোৱে নেকি লাংছক এক্সপাণ্ড হোৱাত আৰু কণ্ট্ৰেক্ট কৰাত হেল্প কৰে। নেক্সট, দ্য টাইনি এয়াৰ চেক্স প্ৰেজেণ্ট ইন হিউমেন লাংছ ইজ কল্ড, এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো যিটো ৰিলেটেড আছিলে সেইটোৱে হয় alveoli। অকল alveoliবোৰে হৈছে টাইনি এয়াৰ চেক্স যিটো নেকি গেছ এক্সচেঞ্জৰ কাৰণে ৰেছপন্সিবল হয়। ঠিক আছে। নেক্সট, the process of inhaling air is called, hetu kwa hoy in simple inhalation. Inhalation to hetu process hoy of taking air into the lungs. Inhale korute ami oxygen inhale koru, exhale korute carbon dioxide exhale kori diu. So hebu to basic kotha apnaloke to gom pai sake. Next etia amar question di hoise which of the following are parts of the human respiratory system? So ট্ৰেকিয়া আমাৰ ৰেস্পিৰেটৰি সিস্টেমৰ এটা পাৰ্ট হয়, ডায়াফ্ৰাগমো এটা পাৰ্ট হয়, লাংছো এটা পাৰ্ট হয়। সো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন ডি, অল অফ দি আবাভ। যিমানবোৰ লিষ্টেড ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সকলোবোৰেই ৰেস্পিৰেটৰি সিস্টেমৰ একোটা এসেনশিয়েল কম্পোনেন্টস হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন দি হৈছে which gas is absorbed by blood from the lungs? তো হেতুটো সবচে ইজি কুৱেশ্যন, হেতুৱে হৈছে অক্সিজেন। অক্সিজেনবোৰ আমাৰ ব্লাডত ফ্ৰম alveoli ডিফিউজ হয় আৰু হিমোগ্লোবিনৰ দ্বাৰা ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰা হয়। নেক্সট, dash functions by filtering and keeping the mucus and dirt away from our lungs. Here correct answer hobo option A, cilia. So cilia bur hair like structures hoy jitue neki respiratory tract to line kore rakhe, jitue neki trap kore aru dash mucus bur remove kore. Next hoise the bronchi divide into smaller tubes called, heitwe hoise bronchioles. ঠিক আছে। So jitu bronchi hetu branch hoy into smaller tubes jaka koa hoy bronchioles which further lead to alveoli. Next, which of the following gas is released out during the process of respiration? So etu ami horu classate pau jitur answer hoise carbon dioxide. Carbon dioxide to produce kora jay during cellular respiration or expel kora jay during exhalation. Next, which part of the brain controls breathing? Amar brainor kuntu part e breathing control kore, hetu hoise medulla oblongata. ঠিক আছে।
এই মেডুলা অবলংগাটাই আমাৰ ইনভলিউন্টাৰী ব্ৰিডিংটো ৰেগুলেট কৰে Next we say the exchange of gases between the external environment and the lungs is called here correct answer hob option B external respiration external respiration কোৱা যায় তাকে to gas exchange jitu niki lungs or external environment or majot hoy Next question di hoise the exchange of gases between blood and body cells is called here correct answer hob option B internal respiration blood aru tissues or majot hoy Next we say the total number of alveoli present in the human lungs is estimated to be around hetu hoise 500 million human lungs are approximately 500 million alveoli ase jitu eniki large surface area eta provide kore Next Which organ is responsible for producing voice aru he organ tu hoise larynx ঠিক আছে jak ami voice box buliu kau jot neki vocal cords bur thake jetia neki bota jetia neki air tar majedi pass through hoy tetia they vibrate and produce sound jitu neki speech enable kori tule next hoise dash is false about the trachea so yare correct answer hobo option B it is covered by epiglottis so jitu trachea tat C-shaped cartilage rings thake ঠিক আছে it divides into so itu correct hoy tar bisot it divides by splits into two bronchi so eitu correct hoy into two bronchi jitu the right and the left lungs then jitu amar yate koa goise it is covered by epiglottis heitu it is not correct jitu epiglottis it covers the larynx opening not the trachea directly ঠিক আছে so hei babe amar jitu B heitu related to trachea heitu false hoy aru heitu amar yate answer to ulia bodise so B will be our correct answer for this question which is false about trachea next the walls of alveoli are very thin to what here correct answer hobo to increase diffusion of gases alveoli bahut thin walls thake one cell thick jitu eniki rapid diffusion oxygen or carbon dioxide or allow kore between air and blood next to hoise which of the following is not a respiratory organ kuntu eta respiratory organ nohoy heitu hoise kidney to excretory system or systemot belong kore aru heitu involve hoy blood filter korute urine form korute not respiratory organ or bhitor ei bakibur poribo thik ase next hoise dash organs functions as an air conditioner so heitu hoise air conditioner hisabe function kore nasal chambers bur air conditioner hisabe function kore by warming humidifying and filtering incoming air jitu nasal passages hebur aided by mucus and cilia debris aru pathogens remove kore jitu eniki air to conditioned hua to ensure kore before reaching the lungs next we say the respiratory pigment present in human blood is hetu hoise hemoglobin to eta protein hoy in red blood cells jitu eniki oxygen or logot bind hoy aru it transports it throughout the body next we say dash is the function of the trachea so yare correct answer hobo option C exhales the air from the body ঠিক আছে trachea to mainly eta air passage hisabe serve kore gas exchange hoy alveoli aru filtering to mainly kora jay nasal hair aru ciliar dara so amar correct answer to hobo air passage ঠিক আছে next during exhalation the diaphragm becomes here correct answer hob option C relaxed and dome shaped so exhalation or homoyo jitu diaphragm hetu relax hoy jay aru uporole move hoy jitu nikita dome shape eta form kore aru hei bostu tu ei lung volume to decrease kore aru air to push out kore next dash is correct regarding larynx etia correct statement to ami bisaru liabo lagibo so question bur apnaloke sabo ya dash ase aru ifale itu kele ase to just অলপ টাইপিং প্ৰবলেম হৈছে ইয়াত
which থাকিব লাগিছিলে which is the correct অথবা যদি dash এনেকে থাকে তেতিয়া হলে ইয়াত question mark থাকিব full stop থাকিব এটা আপোনালোকে বুজি লব ঠিক আছে সো correct larynx ৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো correct হৈ গৈছে কোনটো statement correct হৈ গৈছে সো statement বোৰ চাব it houses the vocal cords okay it prevents invading pathogens into the trachea it is made of cartilage and connects the pharynx to the trachea all of the above so guti kita statement e correct so ami option d to choose korim ঠিক আছে so এইটো হৈ গল আমাৰ so আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে ন যেটো larynx or হেতুৱে vocal cords তাৰ থাকে ঠিক আছে আৰু হেল্প কৰে যাতে harmful particles বোৰ এন্ট্ৰি না পায় আৰু যেটো pharynx হেতু ট্ৰেকিয়াৰ লগত কানেক্ট কৰে so হেইভাবে all of these statements are true next which of the following animals breathes through gills so gills or through the breathe কৰে fish gills or through the respire কৰে যেটো নেকি dissolve oxygen to water or পৰা extract কৰে next the normal breathing process is controlled by normal breathing process to control kora jay ventral respiratory group aru dorsal respiratory group order thik ase so monot hobo breathing to control kora jay by respiratory centers in the brainstem jitu eneki dutau dorsal aru ventral respiratory group okay include kore next hoise smoking mainly damages which part of the respiratory system smoking a main kori lungs ok ড্যামেজ কৰে আৰু হেতু আপোনালোকে ফটো দেখিছেই চাগে জিবুৰ স্মোক মানে কি কয় সিগাৰেটছৰ পেকেটটো দেখাই থাকে যে কেনেকে লাংছক হেতু ড্যামেজ কৰে হয়নে সো স্মোকিং এ লাংছ ড্যামেজ কৰে যেটো নেকি অ্যালভিওলিটো ডিস্ট্ৰয় কৰে আৰু অক্সিজেন এক্সচেঞ্জটো ৰিডিউস কৰি তোলে আৰু also it can lead to diseases like cancer and emphysema next in average the change of cases occurs within the headway hoise lungs so average mane birds or kotha koise birds hot lungs e gas exchange to perform kore while air sacs help in continuous airflow but do not directly exchange gases next hoise the windpipe is also called the windpipe ami ki boli ko trachea বুলিও কওঁ এটো আমি কমনলি পাইন পাইপ বুলিয়ে জানো যে নেকি এয়াৰটো লাংছলৈকে ক্যাৰি কৰে নেক্সট টু হৈছে ইন আৰ্থৱৰ্মছ দ্য প্ৰসেছ অফ ৰেস্পিৰেশ্যন ইজ থ্ৰু আৰ্থৱৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কেঁচুৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ৰেস্পিৰেশ্যন হয় স্কিনৰ দ্বাৰা সো তেওঁলোকৰ যেটো ৰেস্পিৰেশ্যন তেওঁলোকৰ ময়েষ্ট স্কিনৰ থ্ৰু দি পাৰফৰ্ম কৰা হয় যত নেকি অক্সিজেনটো ডিফিউজ হয় ডাইৰেক্টলি ইনটু দ্য ব্লাড So amar ajir biology topic to imane asile I hope respiratory system or related jiman bor important points apanalokor clear hoise so preparation bor apnaloke kori thakok e biology pora bahut kita question ahe so apnaloke skip koribo nare so jiman bor important topics hokolopur moi cover koribo chesta korim apnaloke molor preparation bor solai thakok so ami akol lok pam video thank you so much for watching